हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग देख सकते हो हमारे खाने पे कितने सारे डिलीशियस फूड है। तो फ्रेंड्स, मेरे मम्मी के पास फिश है, हमारे पास पकोड़े की एक करी है, पंपकिन का फ्लावर का पकोड़ा, पंपकिन फ्लावर जो होता है फ्लावर का पकोड़ा है ये। यहाँ पे पातुड़ी है ये। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी जो है ना फिश नहीं खाना चाहती क्योंकि मम्मी का फेवरेट है, लेकिन नहीं खाना चाहती क्योंकि मैं नहीं खा पाता फ्रेंड्स, इसलिए मेरी मम्मी नहीं खाती। तो मैंने आज जोर दे के खरीद के लाया है। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। तो खाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट खाना। बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, एरोमा भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। খুব ভালো হয়েছে। ये फ्रेंड्स फ्राइड ऑनियन लीफ है। आज फ्रेंड्स इतने सारे खाना कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं ये भगवान जाने फ्रेंड्स। খাবি? फ्रेंड्स, अभी पातुड़ी से खाएंगे।
पातुड़ी कैसा हुआ है ये देखना पड़ेगा। पातुड़ी से अभी खा के देखते हैं। फ्रेंड्स जबरदस्त है पातुड़ी। हाँ खाबो ना। फ्रेंड्स पातुड़ी जो है मुझे बहुत ही पसंद होता है। পাতুরিটা কিরকম হয়েছে? খুব টেস্টি। তোমার? আমার মাছগুলো খুব টেস্ট লাগে। फ्रेंड्स ये पकौड़ा जो है बहुत ही डिलीशियस बना है। आप लोगों को कैसे समझाओगे? सबसे टेस्टी लग रहा है मुझे ये पातुड़ी। फ्रेंड्स पातुड़ी तो मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं এটা কি ফিশ জানি? ওটা তেলাপিয়া না? তেলাপিয়া। তেলাপিয়া ফিশ। फ्रेंड्स
এটা রুই মাছ রুই মাছ আর এগুলি ভাটা মাছ না? না এডি এডি ছোট রুই ও এটা বড় রুই ও। ওইটা তেলে পো হুম मेरा फ्रेंड्स पेट जो है पूरा भर गया है, शायद और नहीं खा पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा करके खाने के लिए। फ्रेंड्स मैं मम्मी के लिए वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो खाना कंप्लीट हो चुका है, मुझे नींद आ रही है अभी। फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा खाना ले लिया था, नहीं खा पाया। भात तो खेते पारबेन ना। होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करे होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।